Setiap malam Jumat roh ahli kubur keluar kabeh dari kubur. Kagak emak mulai ke rumah. Bila malam Jumat Haji Muayyad, Hajah Fauziah kuber kanto. Tapi tuan rumah Bapak Haji Mukhtar tak ngulati. Anapa? Karena ampun lain alam. Ring mate ampun odi neng alam barzah. Kula ben sampean odi neng alam dunya. Mulai ke rumah. Debak ke rumah apa-apa debun ulama. Wa yaqifuna ala abwabi buyutihim. Pasjeng manceng nang bang labang. Haji Muayyad, Haja Fauziah di dalam Jumat jeng manceng nang bang labang. Mangkana Pak, orang lambak ni kan cik ngestetena. Cong, mun malam Jumat sehingga ya jak muangan aing rakora katanian. Tekok mere bengesepo. Beda Pak? Beda. Mun malam Jumat cong ober minyenah maler om bengesepo reng tua deteng cong ni kereng lambak. Estone ber malam Jumat jeng manceng nang beng lambak. Pak cereng adi kanan Pak. Dimmaan tang foto, dimmatang anak, dimmatang kompoi, dimmatang keluarga, dimmasing alak ben ngakantang sangkulan. Setiap malam Jumat tarohamu alaina marang kok kanisren. Marang kok kebelesin sodakotan auluk matam mento amikum kalak kakan namben teka saumpaan kebai sodako kalak marang kok sedekai otak bekalak kakan namben teka saumpaan kebai salamatan setiap malam Jumat fa inna muhtajuna ilaiha sengkok setiap tak perlu PC tak perlu rumah tak perlu mobil tak perlu rumah tak perlu kekayaan dunia seika perlu engkau iya Arya kereman genja fa idza nasina fadhkuruna bi fatihatil kitab mun kakela lop panyadekain sengko lop penyelamatan sengko fadhkuruna bi fatihatil kitab marang kok kengain keremin tek Fatihah setongna iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'dah. Ulama anal kiram al-a'izza wal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh,
para guru, ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Hadratal Syekh Kiai Haji Hasbullah Taib Hadiri, ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Hadratal Syekh Kiai Haji Ma'mun Syaifullah, ajunan Hadratal Mukarram wal Muhtaram Hadratal Syekh Kiai Haji Abdul Rauf Abdul Rafiq Khalil, sareng setuju para alim, para ulama, para masyayikh, para pemuka agama, abdina cek teronah anyebuta asma-asma agung ajunan, cuma abdina kaleb anyuna pengaporah, cuma tak mengurangi rasa hormat si abdina amul jaaki jugan taati. Pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa Ler Gunung, saking sareng setuju perangkat epon, saya sangat beten kaulah hormati sahibal manzil, sahibat dakwah wal farah was surur, tuan rumah Simuljah Bapak Muhammad Mukhtar sareng Ibu Kiftiyah, sareng setuju keluarga besar epon, wabil khusus keluarga besar dari almarhum Haji Muayyad sareng Hajah Fauziah. Saya sangat beten kaula amul jaaki jugan cinta sayangi ajunan jamaah pengajian, para rabu, para sepo, para anom, para beletatangkeh, ajunan pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, seinsyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Allah, saya sangat beten kaulah amul jaaki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bitalaffuz asyukur de ajunan Allah. Malam semangkin tenkul ajunan bisa apol kompol tempat saya sangat muljah. Panika majlis taklim otabe pengajian. Kalaben arpan tenkul ajunan setuju tetepah idalem ridha epon Allah. Kenging taufik hidayah, kenging ilmu barokah manfaat, dan kula ajunan sampai ke anak potoh, manter-manter tetia manusia, golongan semulja muku Allah dunya ben akhirat, ben manter-manter atas akompola dan kula ajunan malam semangkin tempat mulja. Apolong ben oreng-oreng muljah kalaben acara muljah mantermuke kak dinto aropa akitan deh apolong aden kula ajunan sampai kaswarga. Apolong sarang oreng-oreng semuljah ben selangkong muljah, apolong ben para alim, para ulama, bingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nerosaki dari debu beliau Kiai Haji Hasbullah Taib, tuan rumah semangkin, ngatoren para ulama, para ajunan nangke pengajian iki panika Muhammad Mukhtar ekanto disebutakin Mustar.
lagar lasenika mun reng Madura iba uba khotib hatib somat samad mukhtar mustar eston nasib bener Bapak Muhammad Mukhtar sareng Ibu Kiptiah parlona marabu makompol ben mabede pengajian iki panika ngirim genjeren ka almarhum almarhumah khususnya iki panika Haji Muayyad sareng Hajah Fauziah juga almarhumin benges sepo dari tuan rumah keluarga siampun ngadep di minande keajunan Allah panapa seekeremaki genjeren mulai gelek entopan sapunapan genjeren seekeremaki pertama ibuka kalaben surah Al-Fatihah ekeremakin deka almarhum Haji Muayyad sareng Hajah Fauziah ana Fatihah gak dinto luar biasa Pak sampai bede cerita iblis penika lambek toman ecapok penyakit demam panas celep komikin iblis sampean oning ke iblis Pak manteran tak ketemu Pak iblis penikah debuna ulama lain ben setan Pak iblis tada iblis laki bini ada lain ben setan mun setan ni kelengkap bede laki bede bini mun iblis tada iblis laki tada iblis bini atanya orang ler gunung katipana pagiai nurunakin toronan tan setan mun tada laki binin debun ulama iblis panika Pak zakarah bede epokang sekangan farjiin bede epokang sekacir jadi mun aga boy anak tau saput repot karo mak aku Pak pokang ya are nyaman kier ya Allahumma sholli ala Muhammad iblis ni kalambek toman panas celep komikin sampai tan setan karo nyande apa bos mak komikil celep mak demam beda apa aja wab iblis sengkok ria demam capok penyakit panas celep gara-gara torona surah Al-Fatihah apa cek karo Fatihah toron mak tele komikil ngucak iblis boh cek ro karo aki orang riamun maca Fatihah selamat dari siksa neraka amin kok Pak oh lagi lapar amin Allahumma amin Allahumma orang mun lebur maca Fatihah selamat dari neraka jahanam amin mangkana caan iblis intaren reng orang dia cek pamaca Fatihah mun ki maca Fatihah cek pamaca benyak mun ki maca benyak cek pa ikhlas orang mun lebur maca Fatihah neraka sepe sedengan engkau ben-ben aku de manusia nyoba manusia malah engkau ben-ben tak sepe laku neraka malah benyak kancana mangkana intaren cek pamaca Fatihah mangkana Fatihah ni kehebat Pak alhamdulillah mangkana debun ulama orang penikah mun ngirim Fatihah ke orang mate ku laku bila sema ngirim Fatihah ruwa mate sekirimin Fatihah karo ku laku ngambe ya akhirat Pak amin kok Pak abu orang apa dina itu ibu lima jen tak amin Allahumma gelak sing ngirim Fatihah Kiai Hasbullah Taib
khususan ila ruhi almarhum Haji Muayyad Haja Fauzia sampai kasal asala kacak rancan kapi yang comate sebut asmana panapa demun ulama ku laku bila kiai hasbullah sete terlanjang umur sekeremen Fatihah karo ngambok kapi ku laku Pak abdina Haji Muayyad kiai abdina Haja Fauzia kiai abdina Abdullah abdina Abdurrahman abdina Abdurrahim abdina Punawi abdina Punadin abdina Khadijah abdina Fatimah abdina Marninten abdina sekeremen Fatihah sareng ajunan matur sakalangkung kiai Durin pandurin muljana surah Al-Fatihah. Mangkana Bapak bagi semate Fatihah setong penikah khairun minad dunya wa ma fiha. Fatihah setong ikere makin ke Haji Muayyad bagi Haji Muayyad Fatihah setong khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus tembang dunya ben esena. Amin Allahumma. Mandar pada pakapi bi Allah gencerna amin Allahumma. Penapaan saya maus mulai gila ki mau sakin solawat mahallul qiyam masya Allah luar biasa. Apa napa solawat terus Pak tigal gula tau sabit abid gula malam makin budget ngosongi walan gila kento setahun haul dari umi yang pas dan gula telepon sarang Ustad Mustami ngatoren kemuji pasongkan bah gula makin seesoon kileje kaja pengarah tak intarah keng iman Pak kening kebaibe tambah apa me agel teh bertambah ganjaran bani amplop teh marah coba sangka gula mulai pagi gila tak istirahat pagi ngisi nang Pamekasan duhur ngisi nang Bulu Uren Sampang pas makin sampai makin nih menteri peselamat ya Allah amin Allahumma. Anapa solawat nika orang mun maca solawat debna ulama dari lisan nika keluar rak terak Pak kengjen kula ajunan tak ngetelai keluar rak terak padahal gedegku akhir rak terak itu mengelilingi seluruh penjuru akhir rak terak itu bi Allah pas epateti manuk pada ke andi lembang petong polo ebu lembang per lembang andi cetak petong polo ebu cetak percetak andi muah petong polo ebu muah permuah andi colok petong polo ebu colok percolok andi lisan petong polo ebu lisan perlisan mau tasbih ke Allah petong polo ebu tasbih parlona nyun akin pangoporana orang semaca solawat ke Rasulullah amin Allahumma. Bahkan orang seesek seneng alam kubur Pak muni maca aki solawat stop siksaan di Allah amin. Cerita aki dari Syekh Hasan Al Basri beda orang Pak mate benyan beni karotung 200 orang kubur aki neng lapangan situng seto ngese 500 ini kata dek selamat Pak kapi esek sabi Allah epuk tepuk bi malaikat abid beda orang laki ke seorang Pak lebet neng daerah kuburan penikah pas mau solawat ke Rasulullah sekalian karo Pak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pas ikan niat gencer nak ya toragin dek ahli kubur kapi sebedai ka into mari penikah berlanjut ring laki mana Gusti Allah ada buka malaikat senyiksa malaikat
Stop siksaan dia. Ambureh kubur dia siksa. Angkat siksaan. Irfa'u anhumul azab bi barakatir rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Angkat siksaan ambureng kubur dia siksa. Kalaban sebab barokana orang laki ke seorang semaca solawat ke Muhammad. Alhamdulillah. Makanya solawat ke itu luar biasa. Bikil emaus kalaban mahallul qiyam. Ulama sebagian madhabu bila mahalul qiyam kula ben sampean mau sholawat ka Rasulullah ka into Rabu terus akhir pas ingat ke cerita dimin almarhum Syekhina Ki Abdul Hamid Pasuruan pernah amulot Pak memperingati kelahiran Rasulullah sampai mau ulama raja yundang sampai almarhum Ki As'ad Sokoraja waktu itu yundang juga. Akhirnya mulai mulut mahallul qiyam mancung kapi setuju undangan sampai para masyayikh ngadeg kapi karo setong setak ngadeg pasera Syekhina Kiai Abdul Hamid Pasuruan pakun alengki ke mular dulu sekumen Pak mari mahallul qiyam Kiai As'ad hadrat Syekh Kiai As'ad Sokoraja madhebu mereksanin Kiai Abdul Hamid kiburu selain waktu mahallul qiyam mancing karo panjenengan tak ngadeg beda penapa mi pas karo mular penapa debuna saporana kula katibi tak bisa mancing karena kula arasa nisbah karena Rasulullah kiburu Rabu tepak ya ada alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka namun mau sholawat ke bayin mainan bahkan berada ulama terus akhirnya bila bimun sholawat mukhatab contoh assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah saya ngajak baca dung tedungan hari berarti Rasulullah berdayaan pakhosok maka namun baca sholawat ke bayin mainan Masya Allah zaman semangkin pada ben ngenyik kadang maca sholawat ajoget beda tak ada orang bini muka aurat lagu India lagu dangdut Masya Allah macam-macam sambil ajoget muka aurat pas dia rematan kula ajunan ke Rasulullah menteri selamat apa amin Allahumma amin hadirin wal hadirat sesami muljah sebeten kaula amulja aki berpate paneka Pak makanya setong kitab sebutakin bagi sebagian ulama gitu beda tak kesukat reng mate ni kemule ke rumah Pak beda waktu khusus bahkan beda debu ben malam Jumat mule ke rumah inna fi kulli lailatil jumu'ah yakhrujuna arwahal amwati min kuburihim wa yaqifuna ala abwabi buyutihim wa yaquluna tarhamu alaina sadaqatan aw luqmatan min ta'amikum fa inna muhtajuna ilaiha fa idza nasina fadhkuruna bi fatihatil kitab. Setiap malam Jumat roh ahli kubur keluar kabi dari kubur kakak emak mulai ke rumah bila malam Jumat Haji Muayyad Hajah Fauziah kuber kanto tapi tuan rumah Bapak Haji Mukhtar tak ngulati anapa karena ampun lain alam reng mate ampun odi neng alam barzah kula ben sampean odi neng alam dunya mulai karoma debak karoma panapa debun ulama wa yaqifuna ala abwabi buyutihim pasjeng manceng nang bang labang Haji Muayyad Haja Fauziah tilam Jumat jeng manceng nang bang labang mangkana Pak orang lambak ni kan cek ngestetenah cong mon malam Jumat
sehingga ya jek muangan aing rakora katanian takok mere bengesepo beda pak beda mohon malam Jumat cong ober minyenah maler om bengesepo reng tua deteng cong ni kereng lambe estone ber malam Jumat ceng manceng neng beng lambe pak cereng adi kanan pak dimaan tang foto demun haji muayyad ben bengesepo kula ben sampean semole di matang anak di matang kompoi di matang keluarga di masing alak ben ngakantang sangkulan sia setiap malam Jumat tarohamu alaina marang kok kani seren marang kok kebelesin sodakotan auluk matam mento amikum kala kakan namben teka saumpaan kebai sodako kala marang kok sedekah atau bekala kakan namben teka saumpaan kebai salamatan setiap malam Jumat fa inna muhtajuna ilaiha sengko setiap tak perlu PC tak perlu rumah tak perlu mobil tak perlu rumah tak perlu kekayaan dunia seika perlu engkau iya arya kereman genja fa idza nasina fadhkuruna bi fatihatil kitab mun kakela lop panyadekain sengko lop penyelamatan sengko fadhkuruna bi fatihatil kitab marang kok kengain keremin teka fatihah setongna iku aduh melas pak tapi alhamdulillah mun pas andi nak foto bagus boleh ke Roma malam Jumat ternyata nak foto pak kan nak foto bagus sholat berjamaah mari sholat berjamaah ki maus yasin ngirim fatihah kasih bengesepo selesai napa dia pun bengesepo ibeng labeng sakalangkong cong ya sengkok tak sia-sia andi nak foto buan abeli pole ke alam kubur idilim kabadan nur tera derin bunga ben bangga alhamdulillah saya musibah mun andi nak foto cacat pak malam Jumat salalat abajeng mak kutu awirit bajang tak abajeng lakona mabuk main ben semacam napa ocan bengesepo ning bengelabeng acereng pak mi cacat gelu kakecong tang sangkolan epalober rilis ben semben abeli pole ke alam kubur idilim kabedan tangis pak inna lillah wa inna ilaihi mangkana bangga andi nak foto agak mangken Haji Mukhtar nih kebanggaan dari bengesepo selesai sampai mangken sebu alin ben haulah masya Allah ingon cengakin para ulama alhamdulillah inang ke aki pengajian alhamdulillah nika suatu kebanggaan sesesa pak tingku leben sampian mate tila hori mate tila panjenengan set apa-apa takok den kula ajunan ting lamate bina foto beni etah lagi takok karo inang ke aki joget pak mantir selamat amin Allahumma amin hadirin wal hadirat pan sepenapan kenceren ikiramaki sampai sodako thank you pak iki beda berkata masya Allah sodako itu kan akad tingkat kencen bade sodako setong etekel 10 bade petong bolo bade etekel petogatos bade etekel 1000 bade sodako setong etekel 100.000 bade sodako setong etekel 900.000 sodako ke orang tua berempat ekel napa 100.000 teh bade boleh etekel 900.000 sodako ke pesir sodako ke para alim para ulama para kiai ini tekelna jadi Haji Mukhtar Bapak Mukhtar mangken Bapak Mukhtar sodako ke beliau ke Hasibullah Taib tekelna 900.000 mun Pak Mukhtar kakek hori setiap nyanguin 5 juta gelu cacaro sakarya nja tak kira depak je
Allahumma sholli ala Muhammad. Enten gajak manteran tak anu penikah Pak. 900.000 teklan. Alhamdulillah manteri pada Pak Bibi Allah. Amin Allahumma. Abu berak patir Pak. Senika Pak. Manusia kan mati ya Kabi. Mati Kabi Pak. Ndak tanda mati. Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Yakrahul mautah wal mautu khairun lahu minal fitnah. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallul hisab. Dawuh Rasulullah. Beda dua perkara foto Adam dari tanda. Tak suka tak seneng. Dua perkara. Napan? Pertama yakrahul mautah. Tak suka kamate. Orang yang tak seneng kapate. Tore gula tanya ke sampean. Bebeda si hadir malam makin setero dulu mate. Ada. Takut kapate. Keng pagun mate. Bener Pak? Mohon lah bagian mate pakai buru ada mate. Keng mun bani bagian mate pakai bunuh diri tak kira mate. Lamba beda orang bunuh diri Pak. Pulang raja otang letodus. Takil tak bisa majet. Pak bunuh diri. Pongko kata sekajuan ibu tampar pai tali lera. Pahalon cak mate kok mun setia. Ternyata ting alon cak pakor tebukan ke tanah teh. Arapa tampar lanjeng gelu. Midai siapa nih bagian mate. Terus mate kapi manusia. Bahkan jawabuna Rasulullah wal mautu khairun lahu minal fitnah. Ban patir lebih bagus daripada odi yang jadi fitnah. Odi yang jadi fitnah mate boy. Odi yang tak bojong. Odi yang tak apasa. Tak ngiring ke pakonda Allah mate boy. Sudah bojong mate boy. Thank you Pak. Apa palon odi mun tak ngiring pakonda Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, pertama takok kapate. Dua, wa yakrahu qillatal mal. Foto ada manusia termasuk orang ler gunung reh tak anda karta soni, tak suka aja. Tak seneng ke miskin. Babada setro miskin. Ada terosoki kabi, thank you Pak. Roma tero tingkat, mobil tero mewah, thank you. PC tero banyak, tanah tero lebar, emas tero sapu tumpuk, thank you. Tapi ternyata demun Rasulullah wa qillatul mal aqallul hisab. Sakonin arteriku laku ya akhirat lebih sekoni hisab. Lebih sekoni pertanyaan. Jadi mun abon tak akhirat soki ben miskin nguk miskin. Ulan paling berat pertanyaanku laku ya akhirat masalah arter ya Pak. Ilmu periksanin pada hitung karo pertanyaan namun ilmu pada remah ilmu. Umur setong pertanyaan nah pada remah umurah. Keng mun arter ya Pak dua pertanyaan min aina kasabta wa ila aina anfaqta dari dimma oleh kasapa apalah aku nah bani pada emma oleh nah. Jadi mun andi motor periksaan aku laku lady mau motor bani pada emma motornya. Mun tandi kan nyaman. Oleh di motor oleh di mau jalan lah tandi. Bani pada emma aja lah lah tadi. Jadi mun apun tak akhirat Pak nyamanan miskin. Gula tanya ke sampean terus sokin apa miskin? Oh normal ki yang dina. Kita apa Pak soki bagus kor palampe. Ki Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Kor palampe. Orang lambak di lagu durunya lo dure surga Pak ke surga Pak. Bahkan pada debu orang lambak keluar ben kiai ben reng alim masuk surga. Apa secara hakikat ta? Iya deng di malaikat reng lambak ding masuk ke surga. Entos lu dan tos ulama tu malaikat. Kei pahalon cak reng alim. Wa ampun je lang-lang. Kei itu lambak
pesantren pembangunan lancar, masjid lancar, madrasah lancar, Islam perjuangan lancar karena ka itu lampu. Mangan pasti pelanjut bi malaikat. Mangan deng lampu hebat. Rasulullah madebu ke sini Ali. Waktu swarga jadi tetiaki bi Allah. Periksani bi Allah. Swarga matur ke Allah. Abdi nak itu kagui pasera Gusti. Can swarga mben kagui orang lampu. Neraka ibadi bi Allah matur neraka untuk pasera abdi nya neraka jawab bi Gusti Allah khusus reng cerek jadi yang cerek di neraka makanya makai budu kor lampu sampai berdebu jahilus sahi ahabbu ilallah min alimil bakhil orang budu lampu lebih kecintai bi Allah daripada orang alim yang cerek tina makai budu kor lampu makai alim mun cerek yang beda boleh selebih tak lebur salah putu cerai orang ler gunung sampean ini kelambek napa cerai dua apa kok ngaku orang lambek ada beda tetenger pak beda tetenger orang lambek dia ada tetenger orang lambek mun beda kiai rabu acabis alam pen aro lambek orang ler gunung ke hori dia tengkero tanang sekot perkot geluh cacaro sakarya Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Terus lagi. Terus lagi. Mantir pada selamat kabi. Amin Allahumma. Mangkana bera. Pater bera. Kula ban sampean kula ku bila mate etikani bi Allah Pak. Kenapa parlon idikani? Periksani Pak. Dia punya kiai segala. Mulai dari sekeni sampai paling rajo periksani kapu. Idikani bi Allah bakal periksani karena bakal periksani jawab Pak, jawab nah saya enggak jawab nah. Siap. Tadi saya ngater kula ku Pak. Katibi Pak. Nguntep Pak ke pertanyaan seketat Abu Dawud Rasulullah celak re periksani mbak celaan lambe apa parlona ben celak je halal apa haram ben parlona celak ben apa parlona untuk Pak kasih ketat sampai abu secekak gak geriki periksani bi Allah abu secekak gak geriki mbak je abu nesapa sampai neguk kalambin berengah periksani bi Allah mbianting telasan kadang ngapolong seganjan Pak Bulan beri kelampian anyar pakai teguk epeset. Kelampi apa ya? Gen berempah. Ari periksani bi Allahu laku. Mangkana andalan dan kula ajunan manusia menikah. Beni bojeng Pak. Beni amal Pak. Andalan dan kula ajunan dua. Kenapa? Pertama rahmat Allah. Nomor dua syafaat Rasulullah. Mula oleh dua ini keselamat Pak. Amin. Mula oleh rahmat Allah mak kita apa jangan swarga Pak ngocak orang ler gunung gimu sebenarnya kita tahu sahabat ujung ya sepenting anu oleh rahmat Allah bah rahmat Allah saya kau lihat beda syarat apa tak korsok teh dari makuleban sampai setra oleh rahmat Allah kau toro ocak Allah tahu sah ke Allah kuleban sampean di bini baimon toro ocak kan niser sampean ke bini Soro ke bada atau ro, soro ke timur atau ro, tak bengal, patah si bini, makai madu neng. Umpama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean kan niser mun bini ro toro oca. Kuleban sampean ke Allah sami. Mula ro toro oca ke Allah, bi Allah pagon salat, bi Allah pagon pasa. Parentana Allah ikalako, larangna Allah jauhi. Maka kuleban sampean bekal ngaule dek kasih sayang Allah. Amin. Amin Allahumma. Nomor dua syafaat Rasulullah. Mula oleh syafaat Rasulullah. Makin masuk ada neraka burung Pak. Mangan sampai berdebu orang mulai burung baca solawat ke Rasulullah. Makin masuk ada neraka burung Pak. Anak bahkan ngaule syafaat Rasulullah. Amin. Allahumma. Amin. Hadirin wal hadirat sesami muljah Haji almarhum Haji Muayyid itu kenapa Pak Mukhtar
Reng sepona. Dah? Matua. Wala tak tahu ka matua reng dinar. Reng sepo dehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika terakhir gula. Tahu salanjut. Nika terakhir pahambu. Acara eta. Dok remah kula ben sampean parlona abek teh ka orang sepo. Banda remah calakan nak foto nika mun beungal ka orang sepo. Lambek Pak. Bede setong ulama alim. Bahkan bede si ade buaki ampun deh Pak ke tingkatan wali. Siang malam ibadah tak bambu Pak. Sujud. Zikir. Abid bede malaikat Rabu. Ada bureng alim bener. Beda-beda apa malaikat panjenengan Rabu itu. Ada bu malaikat kesambu. Apa napa? Sampean ibadah tak bu ambu, keng tinggi congok bu guna, ku tak neraka. Sampean bagi ibadah tak bu ambu cap neraka. Napa jawab bareng alim paning? Tak apa malaikat. Jadi gula ibadah beni terus masuk surga. Ben beni karena takut ke neraka semata-mata karena Allah. Nika ikhlas tingkat tinggi nih Pak. Orang yang ikhlas tingkat tinggi bojong pas beni terus masuk surga. Karena Allah. Sepenting apa aja ngaji ibadah palabi Allah isabak ke neraka tak apa. Jadi karena Allah beni karena surga. Yang melarat Pak. Mun tingkatan kula ben sampean sebiasa bojong teroleh kenceran. Bojong terus masuk surga. Aja wi larangan Allah takut masuk ke neraka. Thank you. Ikhlas keng tingkatan maba menika Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak apa-apa malaikat dan kula ibadah karena Allah menika karena swarga. Pon. Akhirnya malaikat gubar pakun ring alim menika sujud serta ibadah. Lain benteng ler gunung. Mun orang ler gunung menika ibadah tak abu-ambu pada datang malaikat. Sampean magi ibadah tak abu-ambu pakun neraka. Insyaallah bang ngucap mun sampean kimun sampean kelasan misan boy. Ada iya aku neraka ngecok boy. Bade tak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakut sajian sata ibadah Allah abid malaikat Rabu boleh. Kenapa boleh malaikat jepon dengale. Punten semakin sampean buhun auba. Auba dah ahlul jannah cap swarga. Napa dia bundeng alim? Abu gula kan mari matur malaikat. Dan gula ibadah kan Allah benih karena swarga. Keng bede si kesambu dan gula malaikat. Dia bundeng alim benih. Apa napa? Dan gula lah ibadah ke Allah. Lagi ereng pakon Allah. Lah suwi larangan Allah. Keng di Allah kicap neraka. Beda apa benih? Kayak itu dan gula si kesambu. Ada bu malaikat. Oh sampean terus nguninga. Engki. Sampean lambak ki ngodan ki umur belasan tahun sekitar 15 tahun sampean berapaan beda ilmu kamar dung tedungan abid ummina sampean masuk ke kamar niat tero nyoro sampean abad jaga pasar keng sampean padung matedung lagu rosoro bimbu padung matedung keluar ummi karo maka tibi ke pasar napa dipun malaikat gara-gara sampean dung matedung ke ummina satu aja ibadah tidak saya terima Allah. Mangkanya cap neraka. Dung mate dung dia. Pas pikir katen gula aju naroning lair gunung. Tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah lah tak apa ibadah. Pajang lah jolah pasar sambut. Wirid tak apa wirid. Sujud tak apa sujud. Pas ki bengal benyakin kau orang tua. Pas jon neraka de apa. Menteri selamat kapi. Mangkana bekteen ring tua ki odi bekte sete pukun bekte caran mun lesete pasekut kirimin kenjeran bi lebih doa ben sedekah amin Allahumma amin hadirin wal hadirat mungkin kak dintu bisa sampai aki anyun pangapura korang ben lebihna kenapa sih sampai aki menten muga dadi ilmu barokah manfaat ben semoga tabareng ben pangapuran Allah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه والختم لما سبقه ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وارزقنا أولادا صالحين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وارزقنا أولادا صالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.